କରିଛୁ ତିଳକ ମୁଖରେ ସାଇ ଶାସ୍ତ୍ର କରୁଛୁ ବର୍ଣ୍ଣନ ଧର୍ମ ଦାଣ୍ଡେ ଚାଲୁଅଛୁ ପଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆହା ପଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜ୍ୟ ସମତେ ଜିଆନ ଜଣେ ଯଜମାନ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କ ଶୁଭ ନାମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ ପ୍ରତିଭା ସେ ଥିଲେ ସାଇ ସମର୍ଥଙ୍କ ନାମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେ ଆହା ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ପାରଙ୍ଗମ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଆ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ তোরা মধ্যে চন্দ্র দিয়ে পরি দিশুଛନ୍ତି চেয়ার পছন্দ মাম নাম সে বহନ୍ତି স্বল্পবাসী মিঠাবাসী স্বভাব তাঙ্কর স্নেহ না পুরা সাই পরিবার আহা সাই পরিবার ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମେ କରୁଛୁ ପ୍ରଣତି ଦକ୍ଷିଣା ଭଲରେ ଦେବ ଏତିକି ମିନତି ଉପସ୍ଥିତ ଜନମାନେ ଭିକ୍ଷା ହିଁ ଦେବ ସକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠୁ ଆଶିଷ ପାଇବ ଆହା ଆଶିଷ ପାଇବ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷକୁ ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ପିଲା ପରି ବସିଥାନ୍ତି ନିରବରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଉ ବାଜିର ପିରିୟଡ଼ ଗାଡ଼ି କରି ଯାଆନ୍ତି ନ ବୁଲି ଚାରିଆଡ଼ ଆହା ନ ବୁଲି ଚାରିଆଡ଼ ମୋବାଇଲ ଲାପଟପ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେତିକି ଦରକାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଖବର ସେସବୁ ବେକାର ସେତେ ନାହିଁ କି ନଜର ଆହା ନାହିଁ କି ନଜର গুরু জনে ভক্তি তাঙ্কর অপার গুরু দেখি দেলা মাত্রে করନ୍ତି জুহার কেতে যে বখানি মিশাই পিলাଙ୍କ মহিমা রাতি কহি জীব গুণ সরিবনি জমা আহা সরিবনি জমা কথা মোর শুন পিলে দেই মন কর্ম পিছ হেব নাই চতুলিয়াঙ্গ বচন চেষ্টা নিষ্ঠা পরিশ্রম কলে তুমি মানে নিশ্চয় সফল হেব।